जेबे राम मते न मारी केते काले राक्षस जन्मे रही कष्ट पाऊ बे न मारिले मु निश्चय तुम्हकु मारिले आ देखे आखि मक्कज की देखे औ उग्रचंडी चढ़ाईली देखो कोदंडरे गुण जाओ अष्ट सेनापति तुम पछे जाऊछु आंबे। जय जगन्नाथ सांग माने आज मु जाऊँ रामलीला देखिया वीर बाहु बध तो कौटी जाऊँ ना 42 नदी सेपटे परमश निगमकर गाँ परमश राउत साहिर आज रामलीला हम तो चलतु जा देखा आ कौन केमती लगुच कमेंट आपण मैंने सब जनइबे। भीषण दृश्य हीरहीन राक्षसक शव कोटि 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 देखा जाए लंका चतुर्पार्श्व हस्ती भग्नारथ पण पण लोटंती किड़िकिड़ा नादे रक्त नदी बनगिरी भेदी बहे सप्त समान मुखराम गली उठे गगन परसी मड़ा खाई चामुंडाए करुछंती नृत्य दुदर्शन शिवा गणे रक्त मेला गिरी उठ मुखा होई छाड़ती चित्कार देखिला बेलकू यह मोर सर्वांग शोणित राशि किछि पानी अनुचरे भाष सत्य घटना मो आगे ए पाषंड एते कलाकांड युवराज नाही राजा को आदेश जणाइबा पाई ओ ए कोन लंका बळे सुबा जाए रमणीय आत्मनाद भेदी मेघनाद प्राचीरकू हनुमान स्थिर न करि पारे ए सारथी रथ मन नहीं शीघ्र कर प्रदीक्षण जय आज्ञा युवराज ए सारथी उत्तर दक्षिण पूर्व तीन द्वार तीन प्रवेशिनी पश्चिम द्वारे ये किए से दूरे देखा जानती जति विजय कृष्ण अर्जुन थोड़ी सरा मान आज व्रत विभीषण ताहा पुरुषे कर जोड़ी होइछंती आउ बेरिछंती बानर किंकर के धरिछि श्रीड़ा प्रचंड शिला तरु उचाइछि लंका
ଲଙ୍କା ଜଗତ ଉଷ୍ମଗୃହ ଦେଖାଯାଏ ନାନା ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି ଚିତ୍ତ ନେତ୍ର ଦେଖି କାହିଁଛନ୍ତି ପିତା ଦିନେ ତାଙ୍କ ବଦଳୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ହେବ ମୋ ସନ୍ଦେହ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଭେଟା ତାଙ୍କ ପାଶେ ଶୁଣିବା ହେଉ ସିଂହଳ ସମ୍ରାଟ ଶୁଣାଯାଏ ରଥର ଘରଘର ଧ୍ୱନି ଗଡ଼ର ପଶ୍ଚିମ ଦୁଆରେ ନଭରେ ସେ ଉଡ଼ୁଅଛି ସତରଥ ଧ୍ୱଜା ଆସିଗଲେ ଶ୍ରୀ ଛାମୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୀର ବୀର ବାହୁ ସତେ ବୀର ବାହୁ ଆସିଲା ନିଶ୍ଚୟ ନର ଦାନର ବାହିନୀଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା ବିପତ୍ତି ପିତା ପ୍ରଣାମ ଶ୍ରୀପଦେ ରମଣୀ ଆସ ମୋ କୋଳକୁ କି କହିବି ସେ କାରଣ ସୁତ ମୁହିଁ ପଡ଼ି କୁହ ସତ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଏ ଧାମ ସଙ୍ଗେ ବୃକ୍ଷ କପି ଆଉ ବିନା ଦୋଷେ ନାସିଲେ ଦାନବ କୁହ ଗୋଟି ଗୋଟି ସମସ୍ତ କାରଣ ଯାଉ ସନ୍ଦେହ ମଣି କହିବି ସେ କାରଣ ବାସି ଦଶ जेबे राम तव तुल्य आचरिल द्वंद्व रण करी तार प्राण ननेल चोरी करिल ताहा नारी देख जति गण तप आचरी गुरुजन तेणु मातृहरणर फल फलिला तुम्बर भावी देख मने हे जनक अन्याय अटई तुम्हर
ভ্রম বসে করিয়াছি অপরাধ এ অধম সুতর ক্ষমা কর অপরাধ জীবী আবজরণে নর বানর বিনাশে পরন্তু আসিত মঙ্গল হেউরে বৎস তোর ঘেন ঘেন এই পদ রাজশ্রী এবে সভা ভঙ্গ কর মন্ত্রী আর ঘোষণা করাই দিও আজি সৈন্য সুযোজিত চিত্রাঙ্গদা পুত্র সেনাপতি দুম্ম জয় সময়ে আজ্ঞা মহারাজ ଆଜି ଯାଇ ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ପକଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି ଆଉ କେତେ କେତେ ବସି ବସି ନ ଦିଶୁଛି ଏଥିର କାରଣ ତ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନା ରାଜରାଣୀ ଆଉ ଏ ଲଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳବାର କଣ ରାତି ପାହିଲେ ଶତ ଶତ ନାରୀଙ୍କ ହାତରୁ ଖଡୁ ରଜ କି ନେଉଛି ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ବାପ ଘର ଛାଡ଼ିବାର ପରଶ କେତେଟା ହେବ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲି ଏଥିରେ ମୋ ହାତର କାଚ ଏତେ ଭାରି ହେଲା ଯେ ପରଶ ପାଞ୍ଚଟା ଗଲା କରିବଲା ସୁଖ କରି ସେ ଚୁଲି ପଶା ପାଣି ପଶା ଗଣୁ ଆଣିକି ପରା ଠାବ କରିବାକୁ ଯାଇ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି ନା ପକେଟେ ପେଟରେ କିଛି ସଞ୍ଚିଥିଲି କି ନାହିଁ 8 ଦିନ ତଳେ ସିଏ ବି ଗଲା ଘର ପୋଡ଼ିବେଳେ ପରା ଚୋରି ଯାଉ ଯାଉ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲି ତମର ତ ଘର ତମର ତାକୁ ପାଖରେ ଅଛି ତେବେ ବା କି ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼େ ସେ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼େ ଶରମା ଦଶା ତ କାଲି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ତୁମ ପୁଅକୁ କଣ ରଜା ପାଇବେ ଯେ ଲଢ଼େଇକୁ ପଠେଇ ଦେବେ ଆଲୋ ଆଉ ସେ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ନାହିଁ ଶୁଣିଛି ଦୂତ ପଠାଇ ରଜା ଏଠାକୁ ଆଣିବେ ଏଇ ଦେଖ ଜଣାଯାଏ ପୁତ୍ର ମୋଗା কিরে বাপ তু পরা দেশরে তপ করুଥିଲୁ ଏ ତ କି ବେଶ ଏ ସେନାପତି ବେଶ କାହିଁକି ବାପରେ ତୋ ତପସ୍ୟା କଣ ସିଦ୍ଧ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପିତା ମୋତେ ଅଣାଇ ଆଜି ରଣରେ ସେ ବାପରେ ଏ ଅବାଗିନୀ ମା କଥା ଥରେ ମାନିବୁ ନାହିଁ জনক যে পরম গুরু জানতি জগতে তো হই কেশরে লড়িবি তাঙ্ক আজ্ঞা অবল অবলা জাতি বুঝু না কিছু জয় ন বলে লঙ্কা হেব নাহি জননী গো সুকল্যাণ কর তো সময় হরি করুণা বলে জিনিবি শ্রীরাম দেখিব ক্ষত দেব কথা মনে রাখো গো জননী শুনিয়াছি মতে ହେଉଛି ଉଚ୍ଛୁକ ପିତୃମାନ ରକ୍ଷା କରି ଆସବାସ ଫେରି
चंडिका मंदिर घिनी पूजा उपचार पूजिबी माता मोर सुत तुसुके उदेते कथार अच्छी पुओ जेबे विदेश थाए माँ एठी कांदे से पुओ देहरे मन रही ना मो सान पुआ मान कुह सखा विभीषण कारण एथिर किंपा छत्र भंग देले बानर बाहिनी এই তো ধাই ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ବାନର ଜଣାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇକ୍ଷକୁ କୁଳଚନ୍ଦ୍ରମା ରକ୍ଷା କର ଏ ଅଧମ ବନପଶୁ ବାନର ଗଣକୁ ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ବାନର ପ୍ରଧାନ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ ଭାଷ ହେଲା କି ଘଟଣା ଆଜି ରଣ ଅତି ଭୟଙ୍କର କଇ ବୀର ଯେ ଚୋରି ଅଛି ରଥ ପର সাগর গঠন তুরি শূন্য সাগর গঠন তুরি শূন্য মন্দার ঢোল সমদরে গগন আসইয়ে কই বসিলে রণে যে বসিবে কপি গণে তুমি ন বসিলে রণে যে বসিবে কপি গণে একা বাণ করে যদি পকাউচি বানর বণ বণে আসইয়ে কই চির নীল বিরোধে একাকে করে সমর সে অগ্নিপুত্র নীল বিরোধে একাকে করে সমর কাপুষ্ট পোষক হইতে না বিপ্লব সমকির আসইয়ে কই বীর শ্রেষ্ঠ ধর বানর পদন কহ সখে এ কেবল জন আসিছি সমরে সাজি সৈন্য ଅଟଇ ସେ ରାବଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ପରମ ଧାର୍ମିକ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଦେହେ ବହେ ବଳ ଅପ୍ରମିତ ଶିଖରେ ରହି ବହୁଦିନୁ କରୁଥିଲା ତପ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜି ତାକୁ ବଳି ଆଣିଛି ରାବଣ ବଳି ଅଛି ସେନାପତି ବଣେ
जदि यह होइथिबो विष्णु को भगत करिले बिनती बाण केबे न मारिबी किंतु रण कले निश्चय नेबी प्राण चढ़ाइली देखो कोदंडरे गुण जाओ अष्ट सेनापति तुम पछे जाऊछु आंबे देनी भाई प्राण पड़े बेड़ी मार दैत्य जे पड़ाइले रणदेवी प्राण देव मम बाण मुखे प्राण देव मम बाण मुखे प्राण देव मम बाण मुखे चित्कार यही देख कपि वीर गणे पिंधुचंती साहसिक अनुज उपरे नल नील चावाक्य गवाक्य समस्त प्रेमित आकाश बहु दैत्यंकु नाश निज सेनाक दुर्दशा देखि पवन उद्धाए वीरबाहु देखि पलायन करती आंभ चल तांकु फेराइबा पळाओ नाई कपिजुष्ट चलो सखे विभीषण कर लक्ष्मणर कथा मते सूर्य वंशे न लागू कलंक सूर्य वंशे न लागू कलंक खुल्य तात प्रणाम श्रीपदे धन्य धन्य तुम्भरी जीवन धन्य तुम्भ जन्मदाता पितामा स्वयं नारायण को दास भावे भवे कर आराधना दिवानी करुछि जनन तुम्भको खुल्य तात अग्रे कराओ नहीं श्रीराम चरण दर्शन कुंवर वीर चूड़ामणि तु बा कहबू नेलु शत्रुर शरण शुण बाबू कहूअछि तो पितार गुण मिछ नुहे बसरे जेते जेते बुझाइली को तोर रे मिछ नुहे बसरे रामर मणि को सोचे चोरी करी रखिला अशोक वन भीतर रे मिछ नुहे बसरे नारी जहा ओटे कपल लिखन ताहा के करिब आन विष्णु भक्त होइथुमे होइब अमर विधि लिपि के करिब तात मेंटिब की सुतर मागु तुम्हे तो तरिल मुही तरिबी किपरि करी दियो शीघ्र से उपाय नाथ अग्रे कराओ नहीं श्रीराम चरणे तात जेबे साक्षात न कराइब कहूची मुख्य कवि को करिबी विनाश पृष्ठरु लोप हेब बाण कहलु अधम राक्षस धरणीरु शून्य करिबो रुक्ष कपि नाम तोरा सम्मुखरे जम एही पद्मरे तो छुरी विपस्त रे मर्कट तमरा नै सरिला तम तुल्ले नसा जीव मो आई संति
କାହିଁଛନ୍ତି ଦେଖା ତୋର ଶେଷ ଦିନ ମେନ୍ ଆଉ ଦେଖିବୁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକେ ଦେଖାଇବ ମତ କିଞ୍ଚିତ ମାନେ ଛେଦିବି ଗିରିବାରି ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବାଳ ଏ ବାଟୁଳି ପ୍ରହାର ସେଥିପାଇଁ ରୁହେ ରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର प्रहार प्राण गला प्रभु प्राण गला पामर रावण कुमार दियो परिचय तुरे बेगे तो पिता को लांगुड़ा रे बंधी चला जाऊं ताका पुत्र अटे मुई अंकद ए नड़ा निड़ा এটা পুত্র না এটা পুত্রা नहीं चलो सिरा बगे बड़ा निशा करे आसो आसो केते अछो बुझबी समस्त ज्येष्ठ भात देखिल तो कपिल को दुर्ग भये पड़ाती बानरे देख रण छाड़ी आज्ञा दियो करी समर सौमित्री हेलु की पागल बहे अतुल बल वीर वीर बाहु तार तुले रण आशा न बड़ा साहस भाई बड़ा नाही मनरे सेही असुर समरे आजी भाई बड़ा नाही मनरे तो करे नियत नहिब सहित मोहित वचन हेरी पाइब धरुची चर सेनांक दुर्दशा देखी अस्थिर मो हृदय दंड रह दंड देखे देखे केणे गला मो प्राणर लक्ष्मण आजी बड़ भयंकर रण कि घटिब कपाळे काहार कि घटिब कपाळे काहार कि घटिब कपाळे काहार नंदन धन्य तोर बाण धन्य तुरे सुमित्रा नंदन धन्य तोर असीम साहस हिंदू कही प्राण थाऊ लक्ष्मण शरीर से कामना तोर नहीं पूरा दुष्ट निशाचर ए कि कलु कराइलु लक्ष्मण अचेत सेण लक्ष्मण को कर चेतना करुछि मु राक्षस सहरण रह रह ए क्षणी पाइबु पति श्यामला दुर्बादल तनु निश्चय वैकुंठ धनुर्बाण जाई पड़ी चरण
हे सखा सुग्री सखे रे भाई लक्ष्मण हे मारुति तेजिनी कोदंड करू আজি रण रंगे भकतर पुराण ननेदी सीता उद्धार आउ नाही कार्य मोर जाऊ पचे अयोध्या मोर मने प्रवीणी मस्तके मुंडी जटा भार आउ खाऊ लंका कटके रावण प्रभु खंड नहीं नुहे मु बालक शिवा कामुक रमन जेहे चारपुरी अछि असंख्य ब्रह्मांड शुक्र परि लंका बाकेड़े प्रभु तुम्हे दया करिबो जाहर तार राजधने कार्य सहजे सहजे मुझे जाति निशा मो पासे किसा जे छलना प्रभु जेबे राम मते न मारी केते काले राक्षस जन्मे रही कष्ट पाऊ बिना कार्य साधन जहाँ को पाइबा पाई मुनि ऋषि माने कोटि कल्पांतरु तप करी निज अस्थि चर्म माटी रे मिसाई जहाँकर दर्शन सुधा पाई नांती ताहांकु मु आगे पाई छाड़ी देबी ना युद्ध बिना कार्य साधन एवं संभव रे रघुवंश चंद्रधर हे मस्तक छेदन कर बेर मारिले मु निश्चय तुम्हकु मारिले आउ तुम्भ सेनापति कर मस्तक बाणाघाते खंड खंड करि उड़ाई কথা কহুছিলা এই ক্ষণি পথ কর প্রভু পথ কর ভক্তই উক্রোধ এটিকি উত্তম নাথ তুম্ভ আগে ঘেরি যা দৈত্য দৌড়িব শূন্য কহ মিত্র বীর বাহু প্রকৃতি কেমন্ত প্রভু দেবতার জাতিরে রাক্ষস বাণ মারি মার কামর বই কোন এটি সরজিব হে রাক্ষস তোর মোর তুলে তুহি রণ বাণ শিক্ষা পরীক্ষা মু করিবি তোহর লক্ষ্মণরে তু রহ মোর পছে যেতে বাণ কলি গোরধন কন্ডে চুম্ব দেই আসি বসন্তী তুমিরে যে বাণ কলি গোরধন পড়ুছন্তি যাই শ্রীরামଙ୍କ ଚରଣ କରିବି রে রাম সম্ভারেশ্বর সোমবার তীক্ষ্ণস্বর রাবণ কুমার এথর নিস্তার নাহি প্রভু ধনুর্বাণ যাই পড়িবি মাগিব এই ক্ষমা সেই ক্ষমা নিবি
ଉମାକାନ୍ତକ ଶ୍ରୀପୟ কষ্ট দিলি রাজীব চরণ আস আস কোলে গিরি চরণ দর্দ প্রাণ করে ଦେଖୁଛ ତ ଲଙ୍କା ଯୁଦ୍ଧ ହେ ଅମର ଗଣ ଆଇ ଆକାଶ ପଥରେ ବୀର ବାହୁକୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନବଧିବେ କେବେ ରହିଲା ସେ କୂଳକୁ ବିହନ ଘାସବେ ଦମର କିବା କରିବା ଉପାୟ ଧର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ମତାଉ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ଫେରାଇଣ ପ୍ରଭୁ ମନ ସରସ୍ୱତୀ 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 ସଦାଦିନ ଯୋଉ ମାଲପିନ୍ ସେଇଠି ନାରାୟଣୀ ସେ କାରଣ ଲଙ୍କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରେ ଚଳ ତୁ ତୁରିତେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମତୁଲେ କେଶ ଶୀଘ୍ରେ ଫଳ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବସି ଦତ୍ୟ ହୃଦେ ରାଣେ ବନେଇବ କଟୁ ତେବେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେବ କ୍ରୋଧ କରିବେ ଗୁଣ ଚକ୍ଷି ପ୍ରହାରିବେ ଜାଣ ତେବେ ମରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଦତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପାରି ଯିବୁ ବେଣୀ ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ତୁଛି ମୁଁ ଫଳ ପୁରୁଷ ଚଳ ଚଳ ଫଳ ବାକ୍ୟ ଦେବୀ ସହ ଲଙ୍କା ଧାମେ ରଣଭୂମେ ଦେବୀ ବସିବୁ ରାକ୍ଷସ ବୀର ବାହୁର ଦେହରେ ମତାଇବୁ ଶ୍ରୀରାମ ବିପତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ଚାଲ ବେଦପତି ଆମ୍ଭେ ଯିବା ରଣ ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଗେ ରହି ନିରେଖିବା ଦାନବର ଯୁଦ୍ଧ ହତ ହେଲେ ବୀର ବାହୁ ରଣକୁ ଆସିବେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସେ ହେଲେ ନିପାତ ଏକାକୀ ରହିବ ରାବଣ ଡାଳହୀନ ତରୁ ଦଶା ବଜି ଅଳ୍ପ ଦିନେ ପୁରିବ ତା କାଳ ଯେ ପିଛେ କର ଦାତା ମରାଳ ବାହାନେ ମୁହିଁ ଯିବି ଐରାବତ ପୃଷ୍ଠେ ସେ ଯାହା ଯାନ ବାହନ ବସେଣ ବିବୁଧେ ଦେଖୁଥିବେ ରଇରଣ ଆକାଶ ପଥର ଚାଲ ଚାଲ ବେଗେ ନ ହୋଇ ଉଠିବ ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଛ
तू ठाकुराणी आगे अछु से राजराणी मां को हापड़े पड़ू अरे देखल ना फुटी जाइबा एडी परा बेलपत्र पूरा ही पड़ जाई देखे आखि मक्कज की देखे हौ उग्र चंदी मु पाइले तू दीपटा खोजी कि जे नाही तत्ते मो भाग पळे दबु की क मु खोजी दबु मां मु पूजा आरंभ करूची तुमे चंडी मां को तुम दुख जणाओ ओम चामुंडा चामुंडा नमो चामुंडा तू से हनु आपड़े पड़ो तोते जे डर मरा करा तो हुकुम को आ तो हुकुम ऐसे चिल्ला ना बता और डालो एरे अधम किरात आज कारण नाही तोर वीर बाहु भक्तर महात्म्य काल पुरी रह रह जल जला पलाउछु केणिकी रे रह रह जल जला बापकु देखिबु चिते पाची अछु एणिकी रे रह रह जल जला कुमार मणि किरे श्रीरामर भाई करे जीव तुरे कमपुरे श्रीरामर भाई करे नथिलु समर रंग कथा काने तुणी किरे रह सहजे असुर जाति माता पेटरु जाति सहजे असुर जाति वैषम दिज कवि ए रसरे बणी किरे रह रह जल जला रे पामर एड़े दर्पतर जानिनु किरे दुष्ट वीर बाहु शक्ति बेसिली अनेक बाण बारुणास्त्र मारी निभाइलु बोली मने तोर बळी जाईची साहस पुणी पुणी अष्ट कोटी बाण नष्ट करू बड़ दुष्ट संभाळ संभाळ ए सकटी नाम यार दुर्जय सकटी एही मुक्ति पाई नाही यार मुखरू लंकपति किबा पड़िब विपत्ति देखुच तो विश्वकर्मा शुद्ध वीर बाबू करे जे समर राम हिलाणी आज को 5 दिन सबुरी अस्त्र को देखो काटे काबाणी राक्षस महोदर रण दृढ़ कवचर
ସଙ୍ଗରେ ସୁଗ୍ରୀବ। ସମ୍ବଳରେ ଦୁର୍ଜୟ ସଗତି। শক্তি তেজ প্রাণ নিশ্চয় নেব লক্ষ্মণর কাটিলে শক্তি তব বঞ্চিব মো ভাই এহা বিনু নাহি আনগতি। অধর্মচারী রঘুমণি দেখু দেখু কলু কি অন্যায়। সাক্ষী থাও দশ দিগপাল, সাক্ষী থাও আকাশ, সাক্ষী থাও বিভীষণ সুগ্রীব সুসেন, সাক্ষী থাও জাম্বব মন্ত্রী। কি নকলা এই বনবাস অছি অছি ইহা নীতি শাস্ত্রে কি লেখা। যে যাহ সহিত করুথিব রণ অন্য তাকু চোর ভাবে নকরে সাহায্য। কহ রঘুমণি মোটে কারণ এথর। শুণ শুণ রাবণ নন্দন লক্ষ্মণ মোর অটে আত্মা তার তুলে ভেদ ভাব নাহি তিলে মোর। ভণ্ডিয়ে প্রদণ্ড পানি জগতরে তুম্ব ছড়া পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ আদি সবরি পিণ্ডরে খাও আত্মা রূপে পুরি। একা লক্ষ্মণ বলি ভণ্ড নাহি মতে। মহালজ্জা দেলা নিশাচর রে নৃশংস মোর তুলে তুহি বাণ শিক্ষা পরীক্ষা মু করিবি তোর। ସେଥିପାଇଁ ଡରି ନାହିଁ ବୀର ବାହୁ। রাক্ষস চিহ্ন চিহ্ন এ ইন্দ্র সর দুষ্ট। বনবাসী যেতে ইচ্ছা সরবরসন কলে মোর প্রাণ নেবু কিরে ভলে। কি দেখাও ছাড় ইন্দ্রসর আই পড়া মোর ইন্দ্রজিত। এ বাণে মারিবু পরামতে রহিলে মো মৃত্যু শুণ রাম। যেবে অন্য বাণ বিন্ধ ক্রোধ তেজ দেখিল তপন রে কমল আখি শুনিবাকু সত্য কহ কি দৈত্য তার মৃত্যু কথা নাহি অজ্ঞাত তুমকু। বীরবাবু কেন মারিব কি বীরবাবু কেন মারিব? শুণ শুণ রাঘবেন্দ্র তোর আর রোল না কহে বীরবাবু প্রকৃত ସେ ଯେତେବେଳେ ବର ତାକୁ ଦେଇ ଗଲେ ବିହି ସେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବାସରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭନ୍ତି ଆମର ନାହିଁ ଯେ ବିନାଶ। ପୁଣି ଦାଦା କହିଲେ ଚେତାଇ
ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ତୁ ମାରିବ ଯେ ସେହି ବାଣ ତତେ ଜାଣିବୁରେ ସେହି ନିଶ୍ଚୟ ବିଷ୍ଣୁ। ବୃଥା କାଳ ନ କରନ୍ତୁ କ୍ଷୟ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ସଖେ। চিহ্ন তোর মৃত্যু সর তো ইষ্ট চিন্তা তু কর রে দুষ্ট মারিব কি রাম না লক্ষ্মণ চিন্তা তু কর রে দুষ্ট দানব আজি নষ্ট হেব কষ্ট ভার তো ইষ্ট চিন্তা তু কর রে দুষ্ট। রে দুষ্ট দানব তিষ্ঠিবার কারণ নাহি এথর জান তিষ্ঠিবার কারণ নাহি এথর জান রে দুষ্ট মরজিব চিন্তা তু কর। হে বৈকুণ্ঠ প্রতি ব্রহ্মমূর্তি মৃত্যু কালে সর্বে সিনা প্রান্তি কষ্ট ମୋ ଭଳି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ନ କରିବେ ହେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମୁଁ ଯାଇ ତୀରଟାକୁ ଧରି ନେବି ଆଉ ମରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦିନେ ତପନ ବଂଶ ହଁ